खबरों में एक बार फिर रुख करेंगे हुगली की ओर। रेलवे के अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ त्रिवेणी स्टेशन पर प्रदर्शन हुआ। हॉकरों का संगठन राष्ट्रीय बांग्ला सम्मेलन ने त्रिवेणी स्टेशन पर अतिक्रमण हटाने के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया। बंडेल कटवा शाखा के त्रिवेणी स्टेशन से सटे इलाके में रेलवे की जमीन पर बसे लोगों को रेलवे की तरफ से 1 सितंबर तक नोटिस दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि स्टेशन के पास रेलवे की जमीन से सभी दुकानें, गुमटियां और घर हटा लिए जाएं। समय सीमा बीतने के बाद भी स्वेच्छा से हटने पर कोई कार्यवाही न होने पर आज आरपीएफ अतिक्रमण हटाने के लिए त्रिवेणी पहुंची, लेकिन स्थानीय निवासी और हॉकर संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सैकड़ों परिवार लंबे समय से वहां रह रहे हैं और पुनर्वास के बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। विरोध को देखकर आरपीएफ वहां से बैरंग लौट गए। বিক্ষোভ হচ্ছে আজকে ত্রিবেণীতে আজ থেকে প্রায় 10-12 দিন আগে রেল নোটিশ দিয়েছিল। এখানে প্রায় 100-র ওপর বস্তি আছে, 100-র ওপর পরিবার আছে। সেই বস্তি উচ্ছেদ করার জন্য আজকে প্রায় 12-15 দিন আগে রেল নোটিশ দিয়ে আজকে 12 দিন পর রেল ভাঙতে চলে এসছে। আজকে এইখানে যে এতগুলো পরিবার আছে, 100 পরিবার আছে, তাদের কোনো ধরনের পুনর্বাসন না দিয়ে রেল আরপিএফ এখানে বস্তি উচ্ছেদ করতে চলে এসছে। আজকে সামনে পুজো, দুর্গা পূজার মাত্র 1 মাস বাকি। আজকে এখানে 100 মা বোনেরা জমায়েত হয়েছে। আজকে এখানে এনাদের যে মাথার ছাদটা কেড়ে নিচ্ছে, রেলের দায়িত্ব, এনাদের লাইবিলিটিস যে হচ্ছে এনাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া। আজকে এনারা প্রায় 70-80 বছর ধরে এখানে বাস করছে। সেইখান থেকে আজকে হট করে 10-12 দিনের মাথায় নোটিশ দিয়ে এনাদেরকে উচ্ছেদ করে দিলে সেইটা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। আমাদের এখানে পুনর্বাসন ছাড়া ত্রিবেণীতে আমরা এখান থেকে একটা বস্তিকে উচ্ছেদ হতে দেবো না। তাই এখানে যত বস্তিবাসী আছে সবাই একত্রিত হয়ে আমরা প্রতিবাদ করছি। আমরা জাতীয় বাংলা সম্মেলনের তরফ থেকে। কি নাম তোমার? আমার নাম হিমাদ্রি বটবেল, জাতীয় বাংলা।